शुभ रविवार। हैप्पी संडे दोस्तों। आज बाबू को लेके आए हैं बार्बर शॉप में कटिंग कराने के लिए। तो बाबू का जब उम्र 1 साल था, 1 साल शायद 1 महीना या 1.5 महीना, तब उसको पूजा देने लेके गए थे हम लोग का, जहाँ पूजा दियाता है मथुरापुर में, वहीं। तो वहाँ उसका फर्स्ट बाल कटाया गया था, मुंडन हुआ था। तो उसके बाद लगभग 9-10 महीना हो गया है, 11 महीना हो रहा है एक्चुअली। तो अभी लेके उसको बाल उसका बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और दिसंबर में उसका बर्थडे भी है, और इतना ज़्यादा बड़ा भी हो गया है, खेल रहा है बेचारा, उस पर से पसीना हो जा रहा है। इसलिए उसको आज सोचे कटिंग करा के लेके आते। हम लोग तो डर रहे थे कि कटिंग कराने बच्चा को कितना मुश्किल है, ऐसा रोने लगेगा, ये करेगा वो करेगा, कटवाने ही नहीं देगा। लेकिन मेरा भाई आया, उसका मामा और मैं लेके कटिंग कराने। बाबू एकदम, मतलब उसे कटिंग कराने में लगा है 6 से 7 मिनट। एकदम अच्छा से कटिंग करा लिया है, एकदम अच्छा से उसको मैंने कटिंग कर दिया है, और बेचारा रोया भी नहीं है। সেই 1 বছর আগে রেয়ান্সের টাকলা মানে ন্যাড়া করানো ছিল, মুন্ডন ছিল। তো আমাদের মথুরাপুরের দেশে নিয়ে গেছিলাম মন্দিরে, বাবার মন্দিরে, মহাদেবের মন্দিরে গিয়েও টাকলা হয়েছিল। তারপরে প্রায় 11 মাস হয়ে গেছে। তো চুলটা তার মধ্যে অনেক বড় হয়ে গেছে, আর বাচ্চা খেলছে দুলছে, ঘেমে যাচ্ছে। তারপর থেকে বাচ্চাদের তো শরীর খারাপ হলে এই বমি করছে, সেই পুরো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে মাথায়, যার জন্য পুরোটা চান করাতে হচ্ছে, যার জন্য ঠান্ডা বাবা লেগে যাচ্ছে। তাই ভাবলাম ওর বার্থডে আছে ডিসেম্বরে, তো তার আগে চুলটা একটু কাটিয়ে দিই। তাই নিয়ে গেছিলাম দোকানে। তা আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম, বাবা বাচ্চা মানুষ, চুল কাটাতে গিয়ে কান্নাকাটি, সবাই হয়তো যেতে হবে, বা ওর ঠাকুরদাকে নিয়ে যেতে হবে, একে নিয়ে যেতে হবে, তাকে নিয়ে যেতে হবে। ভাগ্যিস আমার ভাইটা এলো। তা ও বলল আমি নিয়ে যাচ্ছি, বলে ও নিয়ে গিয়ে ও বসালো। আমি জানি ওকে হয়তো কোলে নিয়ে বসতে হবে। দেখলাম দোকানদার, আমি বাইরেটা দাঁড়িয়েছিলাম, দোকানদার দেখলাম বসার একটা কাঠের বার করলো, তক্তা মতন, তারপরে বসিয়ে তাকে কাটালো। আর সেও একদম, তাকে আমি लक्ष्मीपति রাখি বাড়িতে। मैं उसको लक्ष्मीपति बुलाती हूँ। सच में वो लक्ष्मीपति ही है। सच में वो মানে সত্যি লক্ষ্মীর স্বামী। তা না হলে বাচ্চারা কত বায়না করে। ওর হার্ডলি মানে চুল কাটতে টাইম লেগেছে 6 থেকে 7 মিনিট। মানে আমি তো ভাবতেই পারছি না। যাই হোক, আপনারা আপনাদের বাচ্চারা থাকলে অভিজ্ঞতা